Phoenix Brothers Radio Station. Hai Finars, ada Agil Mobil di sini yang hari ini akan ngobrol-ngobrol nih barengan sama salah satu band yang datangnya dari Jepang. So, kyo wa Bilirum ga kite kuremashita. Hi Finers. Hey. We are Bilirum from Tokyo. Bilirum ga minasang? O genki desu? O genki desu? Genki desu. O genki desu. Arigatou Wow, gozaimasu. you're really good at Japanese. Yeah. Nihongo chotto dekuryo. Oh, really? Yeah. Great. Because anime, Aha. Japanese music, film. What do you and- watch? A lot. One Piece. One Piece. Yeah. One Piece. Nice, nice. Sakamoto Days. Oh, yeah, great. And Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, Oh. and something like that. Wow. You got right one. Yeah. So, Bilirum no minasang, bari wa hajimete desu. Hi. Hi. Oh, so. Okay. How about you feel about Bali? Bagaimana perasaan kalian ketika datang ke Bali? How do you feel? Yeah, it's like paradise. It's like heaven, yeah, Okay. for us. Another one, guys. How about you feel in Bali? Bali is beautiful. Bali is beautiful. How about the people? How about the view and something like that? Everyone is so kind, and everyone is so heart. Got a warm heart. Yeah, I feel. Yeah. Okay. But for first of all, I'm gonna ask about your guys and your name from you. Okay, my name is Mo. I'm vocal of the band. My name is Taisei Watabiki on bass. My name is Yuta on DJ. I'm Leno on keys. Shunsuke on drums. My name is Rim, guitar. Oke, jadi Winners, ini adalah Bilirum, sebuah band yang asalnya datang dari Jepang. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Agil mau nanya nih tentang bagaimana Bilirum sendiri itu terbentuk dan bagaimana kalian akhirnya bisa bertemu bareng-bareng. Karena Agil dengar katanya kalian itu adalah asalnya dari teman masa kecil. Yeah, it started from 5 years old. So it's been 20 years to get that. Jadi gimana? Maksudnya pertama kali kalian kenal itu emang langsung pengen jadi band kah? Atau sebelumnya hanya beberapa dari kalian aja yang kayak jamming gitu atau gimana? 俺がすごいバンドをやりたくて最初にちょうどコロナウイルスが流行ってた時に時間あったし音楽やりたいなと思ってみんなに声かけました。 It's like we started band as a beginner and also as just friends. Oh, Yeah. Oke, wow. Oke, jadi aku dengar ini sebelumnya ada beberapa di antara kalian yang belum bisa bermain musik ketika masuk ke band. Itu bener gak sih? Kayak kalian tuh punya background yang beda-beda. Ada yang backgroundnya karate, terus ada juga yang mungkin DJ atau yang lainnya. Itu bener atau gak sih? 俺は5歳から10年ぐらいピアノ習ってました。 Gimana sama yang lain? Apakah mungkin di luar musik ada hobi lain kah? Mungkin olahraga atau gimana? 音楽以外の趣味、服が好きで古着 Emang kelihatan sih Vinars, ini emang dari style dari Bilirum sendiri tuh emang kece-kece banget sih. Ini udah kelihatan style-stylenya. Your style is all of you is really good. Because I look like you guys are, fashionista. Thanks. Six banget. Jadi Bilirum ini sendiri, Vinars, kalian kan sudah merilis album yang bernama Win. Bisa diceritain nggak sih tentang penggarapan album ini sendiri? Mungkin ada nggak sisi yang susah dari penggarapan album ini atau ada hal menarik tentang album ini sendiri? なるほどね。ずっとそのアルバムっていうものを作ってみたくて、でなんかそのシングルとかをリリースしていくうちに今だったらそのアルバム作れるんじゃないっていう風になって、でまあだからなんか割となんだろう、固くならずに
自分たちがその時に作りたかった曲を作っていって形としてそれが Wind っていうアルバムになったっていう感じですね。So for your music, you guys tell the audience that you are a Tokyo transition soul. Your genre is. Yeah. Can you describe more about it? I think it's 日本語で答えます。仲のいいライターさんがいるんですけど、その人が僕たちにその東京トランジションソウルっていうのを決めてくれて、で理由は詳しくは聞いたことないんですけど、多分僕たちってすごいその時にやりたい音楽がすごい変わっていくし、そのたんびにこう新しいことに挑戦するから、なんかそのスタンスというか、その変わっていく姿勢みたいなものをその進化するっていう風に捉えて、トランジションっていう風に言ってくれて。Tapi kalau dari segi musikalitas nih, kalian sendiri banyak terinspirasi nggak sih dari kayak musisi-musisi luar gitu mungkin, atau mungkin ada kayak salah satu dari kalian yang suka sama salah satu musisi, jadinya ini yang kayak ngebentuk musik atau genre musik kalian sendiri, itu gimana? そう、みんな実は好きな音楽のジャンル、もちろん被ってるアシッジャズとかそれこそソウルとかすごいみんな被ってるところもあるんだけど、結構みんな違う音楽を聴いたりするから、それぞれが違う音楽を聴いてなんかこう得たインスピレーションをみんなで6人でアウトプットするみたいな、そういう感覚かもしれないです。Apakah ini alasan that's why your guys call Billy Rome, cause it's coming from Billy Evans? Yeah. Is that right? That's right. Oh, Correct. okay. Oh, quite sugoi nih. Tapi kalau ngomongin tentang Billy Rome sendiri, jadi kemarin Billy Rome itu Vinars itu baru aja melangsungkan yang namanya konser di ASEAN Festival Bali. Nah, ngomongin tentang ASEAN Festival Bali, menurut kalian describe performa kalian di sana tuh gimana sih? Apakah kalian puas dengan penampilan kalian di sana atau gimana? Actually, we got some problem. Technical problem, but そのライブしたらもう全部忘れてしまったというか、そのジャカルタから見に来てくれてるファンとかもいっぱいいて、すごいこうオープンマインドなお客さんいっぱいいて、なんかそこにパワーもらって僕たちもそれに応えようっていう、そういうライブになったかなとは思ってます。How about the other? Are you guys looking for your maybe Instagram and check for the Indonesian listener? And how about the other? How about you feel? でも実はその Spotify とかミュージックストリーミングサービスのトップ3の3位が多分ジャカルタがリスナーが多くて、でもすごいインスタグラムとかでいっぱいコメント送ってくれます。その早くジャカルタ来てとかいっぱい言ってくれて、そうですね。だから主にはインスタグラムな気がしますけど、早く会いに行きたいですね。It's quite amazing, right? Kayak kita ngelihat Vinars kayak sekarang banyak banget musisi dari luar, bahkan dari luar Indonesia yang bisa masuk ke industri musik Indonesia karena Instagram, karena sosial media juga, dan salah satunya adalah Billy Rome. Kalau ngomongin salah satu, if we talk about your one single in this album, In Wind, I'm very like the single called Dune. You know, I like that music. I like that songs very much. I like the vibe. I like the music video. It's very quite amazing. But kalau misalkan disuruh milih nih salah satu lagu, one song in your album that one of you like, what song did you guys pick? One of you. Okay. クロックハンズはなんかみんなが今までアルバム作るにあたって培ってきたそれぞれの技術とセンスが一曲に詰まってるので、一番なんかビリー・ロムらしいのかなと個人的には思ってます。The song has be Romness, I think. There's so much language barrier in here, right? But tapi kalau ngomongin tentang perform kalian kemarin, tadi kalian sempat bilang kalau misalkan there's something trouble in your performance in ASEAN Festival. But I wanna ask about, is there any kind of your preparing before the show maybe? Because I like your social media that your guys also performing at
Fuji Rock Festival, right? Is there any different thing or any different preparation when your guys showing in small festival or a big festival? Is there any different preparation or just same like the other? There's no difference. Yeah, I think so. Okay. もう会場がでかくてもちっちゃくても、もう俺らも楽しむ気満々だし、お客さん楽しませるし、別にその会場によって準備してることとか気持ちとかはそんなに変わんないです。Oke. Tapi bisa ceritain nggak sih kan kalian termasuk band yang cukup baru, itu terbentuk di tahun 2020. How do you feel you can perform at Fuji Rock Festival? That we can see that Fuji Rock Festival is one of the biggest festival in Japan. Correct. And your guys just started the band in 2020. Yeah. And how do you feel you can show or perform in that big show? Actually, to perform in Fuji Rock was our dream. Mm-hmm. So when we started when we formed our band, Lin said to us let's go to the Fuji Rock in 3 years. So our dreams come true. Oh, Yeah, like that. okay. That was one of our the best dream from the beginning. Yeah, and then they came true. It's finally come true, right? Yeah. Okay. But I heard your guys gonna going to tour, and the tour is called Jupiter. Yeah, right. Can you guys describe it or mungkin bisa kasih tahu Viners tentang Asia Tour kalian yang mana berjudul Jupiter? Apakah kalian yang menentukan konsep tour ini sendiri atau ini kerja kolektif bareng-bareng sama tim kalian? Jupiter はでもそうだな僕たちだけでもちろん作る EP なんですけどなんて言えばいいかな5年目に迎える結成して5年目なのでそのタイミングでなんかこう改めてみんなでこう同じ方向を向いて音楽をやるためになんかこう一個なんだろうね指標なんて言えばいいのかな It's like sign to express our feelings、yeah. でそのジュピターっていうのが一番大きな惑星地球の惑星でそうなんかそこにすごい惹かれてでもこう大きいんだけどあまりこう主張しないというか静かにこうずっと大きくいる感じその感じがすごくかっこいいと思ってそこになんかこうシンパシーを感じたからジュピターをチョイスはしているんですけどそうだねだからそれをこうめがけてみんな同じ方向を向いてこれからもこう進化し続けられるようにっていう思いを込めてジュピターっていう風にジュピターイコールなんだけどっていう名前をつけました。Oke, jadi emang terinspirasi dari planet Jupiter gitu, Vinars. Jadi kayak memang albumnya tuh mendeskripsikan bagaimana kan planet Jupiter tuh gede gitu ya. Jadi emang semuanya juga kerja kolektif, semuanya kerja bareng untuk persiapan EP ini sendiri. Dan EP ini sendiri itu adalah sebuah EP yang dibuat nantinya untuk tour mereka yang mana EP-nya juga berjudul Jupiter dan tournya sendiri juga akan berjudul Jupiter. Nah, ngomongin tentang EP-nya sendiri, kalian juga udah ngerilis yang namanya lagu. For the EP, you guys like 2 days ago release a new song, right? Nah, can you tell us more about this new song and what the inspiration goes, why you guys write this song and who write this song? Can you tell more about it? You mean Homicide? Yeah. Okay. About the new single that in the EP. I wrote the lyrics for the first time. Mm-hmm. And 日本語で喋ります。なんか最初はその歌詞じゃなくて曲から作り始めたんですけど、
もうパソコンに向かって俺とモルで作業してて、で最初俺が鍵盤のなんか鍵盤がベースになった曲作りたいねって話してて、最初に鍵盤入れて、そっからなんかみんなそれぞれ各々のエッセンスを入れて、ちょっと大人な雰囲気の曲になりました。で歌詞はなんか現実をちゃんと見て生きようねっていうことを表しています。Wow, it's a quite hard topic that you guys. It's a little bit serious one. Okay, that's serious one. Yeah. Boleh tahu nggak sih di single itu kan tadi katanya menceritakan topik tentang wisdom atau tentang gimana kita growing up. Sebenarnya kalian nih rata-rata ini usianya berapa sih? Kenapa bisa sampai kayak bikin lagu yang memiliki tema yang lumayan berat gitu? In Japan, we have it's totally different from here. You know what I mean? So it's like なんだろうな、ここにいる感覚とやっぱ東京にいる感覚って全然違くて、で東京でこうやっぱ過ごしているとそういう時にしか見えないものもあるし。I think your life guys is quite hard, right? Yeah. But tapi itu Vinars keuntungan menjadi musisi menurutnya Gil, karena ketika kita resah akan sesuatu, akhirnya kita bisa menuangkan itu dalam sebuah karya, sama seperti karya terbaru nanti dari Billy Rom. Okay, for maybe this is the last question from me. Can you guys describe what the difference about performing in Japan and performing outside Japan, like Indonesian or another country beside Japan? And I wanna ask about what message you're gonna guys told to your listener on Finers and to all of your fans in Indonesia that why they must listen your music. That's kind of deep questions, right? Yeah, I like that. Yeah, it's like, yeah, the difference is like the audience やっぱりそのオーディエンスはやっぱり国によってすごくそのカルチャーとか特徴が出るし、ここの国の人はこういう感じだなとか、ここの国の人はこういう感じだなっていうのはすごくやっぱライブをしてると感じて、それが僕らもすごく楽しいし、そこからまたインスピレーションを受けたりもしますし、そうで僕らとしてはやっぱり準備しているものとか気持ちは変わらないんだけど、やっぱり環境が変わるとその力が2倍にもなったりするし3倍にもなったりするし、そういう意味では本当に聴いてくれる人たちのこうマインドとかそういう部分にすごく助けられているところもいっぱいあって、でも僕たちが伝えたいことはもう本当たくさんあるんですけど、やっぱりそれはあんまり口に出して言うのはナンセンスな気もするので、ライブに来てもらったり音楽を聴いてもらって、そう自分で感じて何かを感じてもらえるならそれで大丈夫です僕たちは。So, mungkin terakhir, ini benar-benar terakhir. Ada nggak sih yang pengen kalian sampaikan? There is something are you guys wanna say to your fans, to all of Billy Rom fans in Indonesia, and apakah kamu juga bisa kasih tahu kita juga tentang sosial media kalian juga, tentang update kalian, mungkin YouTube, Instagram, or something like that? いつかインドネシアでもワンマンツアーで行きたいです。We hope to come Indonesia for one man tour. Okay. Yeah. Maybe another? Wanna saying something? またバリ来ます。We wait. 楽しかったですすごく。Okay. Maybe? まあ聞いてくれてる人、まあなんだろうな、人種とか国とか関係なく僕たちの音楽を聴いてくれてる人がいる限り、僕たちは
音楽をやり続けるんで、マジでライブどこの国にも行くんで、マジでなんて言うんだろうな、ごめんね、そういう人たちが音楽を聴いてる限り、僕たちはどこの国にも生き続けるんで、マジでなんて言えばいいんだろうな、楽しみに待っててください。もっと次はでっかいバンドになって、ライブしに行きます。インドネシアやバリに来るチャンスがあればいつでも来たいと思ってますし、まあ来れなくても近くの国に来た時にインドネシアの方々にもぜひ来てほしいです。お願いします。楽しいです。Ya, itu tadi Finars obrolannya Agil bersama Billy Room. Billy Room ga kita ikutin hari Thank you. Jadi buat kamu Finars jangan lupa untuk mendengarkan lagu-lagu dari Billy Room, dan jangan lupa juga untuk ikutan turnya juga nanti di bulan November juga ada, dan jangan lupa untuk mendengarkan lagu-lagu dari Billy Room dan EP terbaru dari Billy Room. So itu tadi obrolannya Agil. Jadi Agil Ababil signing out. So keep your imagination and always try to make it come true. Sayonara.